تعلیم حاضر مانا موجودہ تعلیم کے عذاب سے میں باخبر ہوں. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. کہتے جی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو چیخے ڈالیا گیا سی نا, مینو اس طرح چک کے تے اس چیخے پایا گیا تا مینو اس دے عذاب دا پتا. ہن تسی اے سمجھدی ہے قوم اونوں تعلیم. اقبال کہندا ہے اے اگے تے او دین دی ترقی نے عذاب دیندی, شعور نہیں دیندی. کی دیندی ہے؟ عذاب. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. سمجھ لگی گل. ہوں فرق ویکھو کہ اے آندے نے او تعلیم ہے, او کہندا اگے. ہن اگ ساڑ دی ہے کہ اگ تار دی ہے؟ ساڑ دی. تو یہ مطلب ہے اقبال دس رہا ہے مردود مسلیا تو تے اپنا دھی پتر ساڑن دیا, تو کرن دیا ترقی کرن دیا. کی کرن دیا تو ترقی کرن دیا, وہ کی کرندا کی کرن دیا ساڑن دیا. ہن واقعی ویکھ لے جڑا پڑھ جاندا ہے وہ سڑ جاندا ہے. بے شک جڑا پڑھ جاندا ہے سڑ جاندا ہے. کی سڑدا او پہلے نمبر تے دین ایمان سڑ جاندا ہے. پھر غیرت سڑ جاندی ہے, دھی بہن دی ماں بہن دی غیرت ہی سڑ جاندی ہے کہ نہیں سڑ جاندی. انسانیت ہی سڑ جاندی ہے, ہمدردی سڑ جاندی. ہن پولیساں ویکھ ماں بہن آپ ماں بہن نال زنا کرن یا کوئی کرے انہاں دی ماں بہن نال, انہاں قانون بنایا ہے کہ ساڈی ماں بہن راضی ہے, کوئی ڈکے گا تے اسی 3 سال اندر کر دیاں گے, 5 لاکھ جرمانہ کر دیاں گے. قانون ہے. ہن جیڑا دلہ اپنی ماں بہن واسطے یہ قانون بنا کے بیٹھا ہے وہ دی غیرت سڑ گئی کہ نہیں؟ بے شک. وہ دا دین ایمان سڑ گیا کہ نہیں؟ بے شک. وہ کھوتے دے پتر نال کھوتا چنگا نہیں؟ بے شک. بے شک نہیں. اقبال فرما سچ کہہ گیا پھر. بے شک. وہ آندا ہے آگے تسی آندے جے تعلیم ہے. سبحان اللہ. وہ کہندا دیندی ہے عذاب ہے, تسی کہندے جے اے دیندی ہے شعور تے ترقی. اللہ. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. کیونکہ وہ آتا میں بھی یہ دیکھ گیا ہوں تو تمہیں دسن دیا میں مرو اتنے کھڑتے جے بندے. اللہ یہاں لانتی میرے جیسے بندے کا پکا نہیں چڈیا تو تے پترا کا کی چڈیا دے سمجھ نہیں لگی. ہاں جی وہ یہ دسن دیا. پھر اور کہندا ہے خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. وہ کہندا ہے اسی دی خوش تے ہونے ہم بھی منڈے ترقی کرن دے, لیکن یار اگے مسکراندے ہیں نا بے حیائی دا بے حیائی دے مسکرانے ہیں تے اندروں اسی رونے ہیں. تو اندر دا رونا جڑا وہ کسے منہ تو فریاد بن کے نکل بھی آوندا. کہندا کیوں نکلدا؟ کہندا اس واسطے کہ اسی بے سمجھدے ساں کہ لائے گی فراغت تعلیم. اسی تو سوچدے ساں بھی تعلیم آئی ہے تے واہ واہ مطلب یہ فراغت لب جانی ہے تے ٹکر پانی مار ساڈا بن جانا. تے یہ تو پتہ نہیں سی کہ نال چلا آئے گا الہاد کے ساتھ کہ ساڈا منڈا تے تڈو خدا رسول دین ایمان قرآن جو کہ نہیں رہنا, ہر شے دا مخالف بن جانا, ملحد زندگی بے ایمان بن جانا, صرف ٹکر دا دلہ رہ جانا. خدا رسول دھی بہن دی کوئی شے کسی ہور دا خیال ہونا ہی نہیں سوائے ٹکر دے, سوائے جڑا صرف کھانے دا فکر ہوندا ہے او تے کتے سوراں بلیاں کھوتے جانوراں نوں ہوندا ہے. ہاں جی انسان نوں تے ہور بھی بتھیریاں فکراں ہوندیاں نے. تے کیسی عجیب گل ہے کہ انگریز نے اینوں ایڈا ڈنگر بنا دتا لعنتی نوں کہ سوائے ٹکر کھان پین تو اینوں ہور فکر ہی کوئی نہیں. دھی بہن ہر شے تے فکر ہی لائی کھڑا ہے تے اے جانوراں تو بھڑا بن گیا. وہ تاں پہ آندا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ آئے گا جلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. سمجھ لگی؟ جی جناب. تو کڑیاں دے بارے آندا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی,
ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, जिन्हों पूछो आने बड़ी फलाह बड़ी कामयाब तरक्की हो रही। ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नजर। वो कहता जिन्हों वेखो अंग्रेज के पीछे चलन फिरदा, मां चोद अंग्रेज के पीछे तुरन फिरदा। रविश मगरबी है मद्दे नजर, वज़अ मशरक को जानते हैं गुनाह। कि जड़ा इस्लाम मुसलमान नबियां वाला तरीका है, नबियां वाली शक्ल बजा उन्होंने आके गलत समझते हैं। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, ये जड़ा आके जड़ा ड्रामा अंग्रेज चलाई खड़ा ना स्कूलों एदा सीन, ये की सीन सामने लिया है। पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह, निगाह जी पर्दे उठने की मुंतजर है। जिसले पर्दा उठ गया ना ते ये सीन सामने आया तो तुहानू लग पता जाना तो तरक्की लईए कि लानत लईए। ये वो कहना चाहते पर्दा लगा ते अज सीन को पर्दा चुकिया गया ते अज वेख लै कि जो जहान के अंदर बगैरती बेईमानी फराड चक्करबाजी जुल्म ज्यादती जुर्म गुनाह कुफर विन है वो सारा ऐसे स्कूल वाले तो पैदा होंदा। पर्दा उठ क्योंकि हुण पर्दा उठिया गया, पर्दा इधरों उठिया है तो पर्दा इंज उठिया फिर कि बुढ़िया का भी उठिया गया तो सारे का उठिया गया तो फिर जो नंग तड़ांगा विन पिया सारे सामने आ गया। समझ लगी। फिर इकबाल कहता है जब पीर फलक ने वरक याम का उल्टा, आई ये सदा पाओगे तालीम से एजाज, आया है मगर इससे अकीदों में तजल्जुल, दुनिया तो मिली तायरे दी कर गया परवाज। तो कहता यार जो जमाना बदलिया आवाज आई मियाँ तरक्की तरक्की हर पासे करो, आई है तालीम नाल ही सब कोई लभना, जे पाओ तालीम पाओ पाओ है हर कोई हल्का हो तुर पिया। आया है मगर इससे अकीद मिलिया की है, मुला आंदा कंजर कुछ भी नहीं इहदे नाल खराबी आउंदी। इकबाल आंदा आया है मगर इससे अकीदों में तजल्जुल, होया आखे साडा इस्लाम दा जिहड़ा अंदर अकीदा दी, मुला आंदा अमल खराब होंदा, वो कहंदा कंजरा इत्थे अकीदा इस्लाम दा खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अमल दूर गया। आया है मगर इससे अकीदों में तजल्जुल, खुदा रसूल दीन ईमान दीन नाल अकीदा ही नहीं रहा। दुनिया तो मिली दुनिया तो मिल गई, तायरे दी कर गया परवाज, दीन वाला परिंदा ही उड़ गया। तो पिंजरा वेला लैके बैठा मौलवी, दीन समझ लगी। हाँ जी। परिंदा उड़ गया परवाज कर गया, मुल्ला नी दी दाढ़ी लैके बैठा कंजर, कंजरा कादरी दाढ़ी लैके बैठा, दीन तो टुर गया ही। इकबाल कह रहा है वो कहता तायरे दी कर गया परवाज, मसीह संभाली बैठा है, मुल्ला मदरसा बनाई बैठा, दीन में है कोई कंजर। समझ लगी गल। फिर इकबाल कहता ये बड़ा बड़ा शेर है, वो शेर सारे पीछे। और ये अहले कलीसा का निजाम तालीम एक साजिश है फकत दीन और मुरव्वत के खिलाफ। गाल का इकबाल ने कलम तोड़ दिया है, लिख के ना वो कहते ने आले कलीसा, कलीसा कहते ने चर्च नूं, किनूं कहते ने चर्च किन्हां दा हुंदा ईसाइयां दा। तो कहंदा चूड़ियां दा जिहड़ा तालीम आई है ना, चूड़ियां दी तालीम जिहड़ी आई जे, कहंदा मरे मरदूदा जिहड़ी तालीम चूड़ियां दी लई हो ना, ये की हुंदा इहदे नाल, ये की भला आई? वो कहंदा एक साजिश है फकत, और कुछ नहीं। ये की है साजिश, किहदे खिलाफ साजिश है? दीन के खिलाफ भी साजिश है ते मुरव्वत, मुरव्वत आंदे ने इंसानियत में। वो आंदा गड़ा पवीन इहदे नाल दीन ही खत्म हुंदा ही पिया ते इंसानियत ही जग च मुकदी पई है। तां करके अज जिहदे नाल गल करो वो कहंदा यार पता नहीं बंदियां नूं बनया कि बंदे दे पुत्र रह ही नहीं कहंदे लेकिन नहीं। हां जी बेशक गल रही नहीं बंदियां दी, बंदियां दी गल रही नहीं। वो पहलों कह गया वो कहंदा एक साजिश है, और दल्ले मुल्ला तू कहना है तरक्की है, इस्लाम इहदे नाल फैलदा है। वो कहंदा कंजर दा पुत्रा ये ते साजिश है फकत, अल्लाह ते है भी दोवां दे खिलाफ। मत तू समझे इहदे नाल दीन कतल हुंदा है,
دین نہیں نال انسانیت قتل ہوندی ہے جدو دین گیا نال انسانیت بھی گئی تو دے پیچھے کھوتے تے کتے بلے دا جہان رہ جانا سپاں ٹھویاں دا تاں کر کے ایسا بندہ سپاں ٹھویاں دا جہان ہے بندیاں دا رہیا ہی او دسو اخلانتیو ہور اقبال تانوں کی دسے کیویں آکھے حرام اینو یہ حال اردو چھیڑی بیٹھا میں فارسی چ نہیں گیا جیڑی انہاں دی سیکھدا ہے او فارسی چ نہ دسوائی اوئے 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 وہ بھی سنانا میں فارسی میں سنا سکتا مطلب دسانا پورا سمجھ لگ جائے ایک سازش ہے فقط سکولی کے خلاف بولتا تو کی آتا ہے اصل آدھے سکولی مردے نے اقبال کی کہنا اقبال فرماندہ ہے گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے وہ کہتا جڑا ہے سکولوں کے منڈے بہنے نا ترے پھرتے بھجے پھرتے تو زندہ تین دستے ہیں وہ کہتا گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے وہ تینوں ویکھنا چ زندہ دستے ہیں نا لیکن حقیقت کی نہیں مردہ ہے کیا ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس کہندا ہے مردہ ہی انگریز تو مانگ کے ساہ لے آندے نہیں تے او دے ساواں نالے تریا پھردا ہی اونج کنجر مردہ ہی اونے دے اندر جڑے اپنے ساہ سن او کل لے نے اوے اپنا ساہ سی دین والا غیرت والا او کر لیا سی ہن اونے بنا دتا ہے لانتی نو ایہو جا باندر بت تے وچ انگل دے کے ساہ دتی آوندا تے اگے تریا مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس اور کیا فارسی کی آندا ہے فارسی آندا ہے دانش حاضر حجاب اکبر ہے دانش حاضر حجاب اکبر بت پرستو بت فروشو بت کرست کہندا جڑی یہ تعلیم آئی ہے نا یہ حق تے رب دے بندیاں نوں بڑا وڈا فرق ہے یہ ہوندیاں کبھی دین حق سمجھ آ نہیں سکتا اقبال کہندا جڑے بھن چودہ بڑے ملہ نے پیر جڑے ایک تعلیم پڑھی پھردے نے معلوم ہویا انہاں نوں دین قرآن حدیث حق سمجھ آ سکتے نہیں اقبال کہندے پردہ بڑا وڈا جنہ چر اینوں دلیا نہیں مکانا اونہ چر تینوں حق دین خدا رسول سمجھ آئی نہیں سبحان اللہ جی بے شک سمجھ نہیں لگی دانش حاضر حجاب اکبر ہن اگے تین لقب دیتے نے اس تعلیم نے کی بت پرست بت پرستے بت پوجدی یہ تعلیم بتاں دا پجاری بناوندی بت پرستو بت فروشو بت فروش بھی بت گاری بت بیچتے بھی ہیں بکواندی بھی ہے بت گر بھی ہوں بت جہا ہے وہ جانو بھی اس باندر نو اتنے فٹ دو پاوے ہاتھ تاں کر دو پاوے ٹھاں کر دو پاوے لت تاں کر دو بت کی بنا پاوے لت ایویں اقبال کہندا لانتی سکول بنتے نے بت کی بنتے نے بت یہ ہوں بت نے بے جان انہوں صرف یہ سکھایا جاتا ہے چل تیری بھن ماں کوئی ستا ہوگا تو ٹھیک ہے راضی ہو تو پھر کوئی نہیں نا ٹھیک ہے نا یہ قانون ہے ساڈا یس سر بت نے اتنے ہاتھ رکھ لیا بس یہ ہوں اندروں یہ نہیں بول سکتا جی بت بھی نہ بولنا اس کنجر نے یہ نہیں بولنا سر بھن چود ہو گیا جی تھی بھن اپنی بھن کے واسطے قانون بنا جی پاوے پوتا ہی چڑھا رہا تاری بھن کے خیر سے حق بنتا کو بولنے میں نہیں بالکل لیکن یہ صرف یس نو میٹھے میٹھے یس وہ کتی کے بچے یس اور بغیرت بچے کی کرن دیا یس یہ دلے کا پتر ایسا بھی نہیں پونکتا اگوں کہ میرے پیو نو کتی کا بچہ گالا کٹی جا رہا بغیرت کا بچہ میرے کٹی جا رہا سارا جی نہیں بے شک جی اتنے صرف آرڈر چلتا پاویں جیڑی شاید آرڈر چلے چلنا کی ہے آرڈر ہی چلنا آرڈر ہوں وہ صدر تک ہے
بہت ہے لیکن آرڈر اتنے انگریز دے چلنا جی انہیں کہنا ہے اس کنجر نے کی بے شک اقبال کہندا ہے وہ فارسی آخیا ادھر کی آندا ہے یہ بتان ہے اپنے ہاتھ اور بت جڑا ہے سچی دسی ان کان چ قرآن پاک سناؤ ساری لاؤ کان چ قرآن پاک پڑھی جاؤ مسلمان ہو جائے گا یہاں کنجراں دے کان سنا مسلمان ہوں نا سبحان اللہ جی بت تے اثر نہیں ہوتا کسی گل دا اسی طرح اتوں شروع ہو جا صدر تک ساری رات قرآن حدیث سنائی جائے نا بھن چوں کوئی گل کرنی بیچارے کی پتا ترقی کتنے ہوتی ہے بے شک یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں آندا ہے جڑے سکولاں بت بنے جے نا یہ عجیب بت جے نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آندا نہ کافرانی اداواں نے نہ آزر او ابراہیم علیہ السلام دا چاچا بت پوجن والا وہ آزر جڑا سی او دی تراش خراش بھی نہیں کنجر کپڑے بھی پائی پھردے نے جیوندے لگدے جیوندے نے تے ہیں بت لگدے جان والے نے تے ویکھنے جاندار نے تے ہیں بے جان بت تانگو عجیب بت تیار ہوندے نے کہندا اے بت جڑے نے وہ جڑے بت مندراں وچ پے ہوندے نے انہاں نالوں بھڑے نے کیوں آ کے وہ نا امرت ویکھنے چ بت نے تے اندروں بھی بت نے اے اوتوں ویکھنے چ بندے تے اندروں بت کوئی فرق نہیں نکلتا یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ رائے کافرانہ نہ تراش حاضران پھر کہندے نے فارسی دے اندر میں عزم خانہ مغرب چشیدہ بجانے من کے درد سر خریدم خدا دانت بجانے من کے درد سر خریدم پہلا کیوں پڑھا ہے میاد میں خان آئے مغرب چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم خدا دانت کے مانند براہیم کہ بے پرواہ بنارے وین وہ ہے علم علم حاضر را شکستم علم علم حاضر را شکستم مربودم داناؤ دامش گسستم خدا دانت کے مانند براہیم کہ بے پرواہ بنارے ہوئے نشستم کہندا اے تعلیم کی جے تعلیم نہیں جے یہ ہے جے جادو یہ جادو علم علم حاضر را شکستم جادو ہے اے جادو پر میں توڑ چھڑیا جے جادو کراں جیڑا جال وچھا کے تے دانا رکھ کے پھسا رہے سن انگریز تانوں میں وہ دانا چک لیا جال پھاڑ دیتا ہے سمجھ لگی کی مطلب سارا مکر فریب انہاں کنجراں دا میں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے مسلماناں دے یہ مطلب ہے دانا چک لیا تے کی کر دیتا ہے میں جال پھاڑ دیتا ہے پھر اگوں کوئی سوال کرے آپ گیا نہیں وہ کہندا ہے خدا دانت کے مانندا میرا رب جاندا تو مینوں پوچھن تے ڈیا تو آپ ہی گیا وہ کہندا میرا رب جاندا میں آپے نہیں گیا وہ مینوں سٹیا گیا جویں ابراہیم نوں چیخے سٹیا گیا وہ کدوں اپنی خوشی نال گیا پر وہ جدوں حضرت ابراہیم نوں سٹیا گیا تے انہاں نال رب سی تے بچ کے آ گیا کہندا میں بھی رب دے فضل نال بچیا ہوں بچن والے ایتھے واہ کو نہیں ہوئے ایتھے ہوندے کافر بے ایمان دلے لعنتی نہیں سارے جی میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا گیا ہے تے رب دے فضل نال نکل آئے نے ہن توجہ بھی اگر کوئی بندہ آکھے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے سر میں نہ جاواں آکھے جی پیچھے ہو مینوں بھی جان چڈے گی اگ نہیں رب دا فضل آنا نہیں انہیں آخنا فضل میرا کی آوے انہوں سٹیا گیا سی تو آپے جان دیا جڑا آپے مکالا ملن دیا تھڑنا اپنے آپ پہ میں تینوں کالے واسطے بچاواں سمجھ نہیں لگی جان کے جان اقبال آندا کنا پوی میں تے مقدروں مینوں پیوما چک کے سٹ دیتا تے میں رب دے فضل نال بچتا تو میں ریسا کر کے اگا جانا پہ
तेनू रब दा फजल नहीं बचाउण लगा, तू काफिर बेईमान ही होवेगा विच यार। बेशक जी बेशक। समझ? खुदा दानत के मानिंद इब्राहिम, खुदा जानता है ये बात इब्राहिम की तरह कि बेपरवाह बनारे हुए निशर। मैं तो बड़ा बेपरवाह होकर विच बैठा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू चिखे दी लोड़ कोई नहीं थी। मत तू समझे कि उन्होंने प्यार ते इश्क सी चिखे नाल ते तां गए सन, नहीं, वो बेपरवाह होके बैठे ने विच। फरमाया मैं भी इकबाल आंदा मत तू समझे लानतिया, मैं शऊर लैन गया, मैं शऊर नहीं लैन गया, मैं बेपरवाह होके बैठा। मैनू पता सी इस अग चू कुछ सड़ सकदा है, ਇਹਦੇ ਚ कुछ आ नहीं सकता, कुछ आ नहीं सकता कि बनारे हुए बना कि जे बेपरवाह बनारे हुए नहीं सिस्टम। और अगे एक जो पहला पढ़ा है जो अपना मैं खान आए मगरब शशीदम बजाने मन के दर्द सर खरीदम मरा दर से हकीमा दर्द सरदाद मरा दर से हकीमा दर्द सरदार। दुश्मनों के घर चो अपना सजन कर लेंगे। समझ लगी? वेख अल्लाह मैं इकबाल किवें कर लिया आपने। लो अंग्रेज सूर दिया बच्चा, ये तेनू तू नहीं रखेगा, हौसला कर। बेशक भी जलंधरी कर लिया आपने, है अकबर आबादी कर लिया। अकबर आबादी साहब फरमाते हैं जो कत्ल से लड़कों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से लड़कों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੰਮ ਪਵੇ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। कहंदा अफसोस है ओनू कॉलेज दा जे ध्यान आ जांदा, एक निसाब इवें जिवें अंग्रेजां बनाया है इंज दी तालीम बना के स्कूल खोल छड़दा, विच जिन्ने भी होंदे है जी, जिन्ने भी जे स्कूल च पै जांदे है जी बनी इसराइल दे बच्चे, ओ फिरौन दी हुकूमत दे नौकर दे मुलाजिम बनदे जांदे ते किसे ओदी हुकूमत नूं ढाउणा नहीं सी, ओ सारे हामी बन जाना सी जिवें साडे लानती हिमायती अंग्रेज दे बने खड़े ने। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। मतलब की उन्हां दे दसण दा अकबर दसना चाहंदे ने झल्लिया स्कूल दे विचों अंग्रेज दे हिमायती बनदे ने, मुखालफ नहीं बनदे। बेशक ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਂਤੀ ਆ ਤੂੰ ਹੋ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਣਾ। बेशक